वंदे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं स्वजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण श्रीललिता श्रीविशाखान्वितंश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो आचार्यपादाय गौरनिष्ठमूर्तये श्रीमते भक्तिविचारभारतीति त्रिदण्डिने भक्तिशास्त्ररसज्ञाय नामधाम परात्मने गौरवाणी प्रचारिणे श्रीगुरवे नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिकुमुदसंतस्वामिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मुझे गुरुपाद पद्म परमार्चन्य विश्ववंदित आचार्य भास्कर प्राच्य एवं पाश्चात्य श्री गौरवाणी निर्भीक प्रचारक प्रवर परमहंस गौल चूड़ामणि अष्टोत्तर सदस्य श्रीमदं विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य वर्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार भारती गोस्वामी श्री गुरुपाद पद्मेर रातुल अभय चरणारविंदे दिनेर असंख्य असंख्य गति साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करी तिनि आमार प्रति प्रसन्न हये कृपा परिवर्षण करुन। तत्पश्चात मूल्य परम गुरुपाद पद्म भगवत कृपा श्रीमूर्ति अभिन्न नित्यानंद मूर्त प्रकाश मूर्ति परमहंस कुल चूड़ामणि त्रिदंडी स्वामी विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी ठाकुर श्रील पर गुरु महाराजेर रातुल चरण पाद पद्मे दिनेर असंख्य असंख्य साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करी तिनि आमार प्रति प्रसन्न हये कृपा परिवर्षण करुन। तत्पश्चात विश्ववंदित आचार्य भास्कर जगद्गुरु श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुरेर रातुल चरणे दिन असंख्य गति साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करी तिनि आमार प्रति कृपा परिवर्षण करुन।
তৎপশ্চাৎ মঞ্চে সভাশীল মধ্য শিক্ষা গুরুপাদ পদ্ম ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি বিজয় তীর্থ মহারাজের রাতুল চরণ পাদ পদ্ম বন্দনা করি। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন কৃপা পরিবর্ষণ করুন। সমুপস্থিত ব্রহ্মচারী বৃন্দ, ভক্তবৃন্দ এবং মাতৃমণ্ডলীকে জানাই এই দিনের সাদরে যথাযোগ্য বৈষ্ণবী অভিবাদন। তো আজকে আমরা সকলে এই সান্ধ্যকালীন শ্রী শ্রীমৎ ভগবতীয় অধিবেশনে সকলে উপস্থিত হয়েছি। তো শাস্ত্রে বলেছেন ন কর্ম বন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে বিষ্ণুর অনুচরতং হি মুখ্যম আহুর মনীষিণঃ। অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই, সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায়েন তথায়। ধর্ম কর্ম জন্ম বৈষ্ণবের কবু নয়। বৈষ্ণবের কোনদিন জন্ম হয় না, তেনারা অপ্রাকৃত। ওনারা হচ্ছেন ভগবানের নিজজন, ভগবানের পার্ষদ। ওনারা আমাদের মতন হতভাগা কলিহত জীবকে উদ্ধার করার জন্য এই জগতে, এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তো সেই রূপ শ্রী ভগবান রামচন্দ্র ত্রেতা যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তৎসঙ্গে ওনার সেবক, ওনার ভক্ত শ্রী বজরংজি উনিও আবির্ভূত হয়েছিলেন। তো সেই বজরংজির মন্দির প্রতিষ্ঠাতা উৎসব শ্রীল মহারাজ মায়াপুর থেকে এসেছেন আপনাদের সকলকে কৃপা করার জন্য। তো আপনারা কেউ এখান দিয়ে চলে যাবেন না। শ্রীল মহারাজ আমার গুরু মহারাজের খুব স্নেহের শিষ্য, খুব প্রিয় শিষ্য। মহারাজ যে হরিকথামৃত আপনাদেরকে শ্রবণ করাবেন, তো সেই হরিকথামৃত আপনারা শ্রবণ করে নিজেকে ধন্য আদি ধন্য মনে করবেন।